फ्रेंड जय जगन्नाथ तो मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो आज कार्तिक पूर्णिमा सकाल आम आसचु आज आमर अच्छी नुआपाटना मठ थी गोटे मठ आसचु चल मठर टे कमी हूँ भजन समारोह टे बुल देखिक आसवा चलतु केते लोक होती देखते बहुत लोक अच्छा दुकान भी पड़ी प्रति वर्ष कार्तिक मास कार्तिक पूर्णिमा ये अभिषेक हुए आकाश मास वर्ष कीर्तन मठ भजन ये मतलब देखते बहुत बड़े सुंदर से सजा सजाई आग गेट कैसे बता बलराम गेट आगे फ्रेंड्स यहाँ गुंफा जो बाबा समाधि नहीं समाधि तो बाबा समाधि समाधि बाबा गादी तैयारी मंदिर ऊपर अच्छे बलराम ठाकुर ये तीन ठाकुर कालिया बलिया माँ सुभद्रा सहित बाबा स्वयं निजे अच्छे देखु बहुत बढ़िया से सब अच्छी बाबा समस्त प्रकार घर कार्य समस्त वर्ष कार्तिक मास कार्तिक पूर्णिमा दिन ये बहुत बढ़िया से कीर्तन भजन समारोह भी हुए ये आकाश मास बसे यज्ञ हुए यहाँ हूँ आम नुआपाटना मठ मूर्ति तो ये देखो गुंफा थी गुंफा भर गुंफार अनेक बाट बाबा थे गुंफार गुरु तैयारी करते समाधि नहीं समाधि जगह बाबा आज स्थापन होती त्रिशक्ति विनाश तेणुक सद्गुरु रूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिशक्ति रूप सद्गुरु रूप से जन्म होती मेष संहार तेणुक कड़ी एकाक्षर देवता कहती औम धरा जाऊ किंतु औम ओम उच्चारण किंतु अर्थमात्रा बिंदु दीटा गुप्त ओम अर्थ सी किए कहे सब जहाँ कर सी कर तार आत्मार सद्गति ना आउ जी कहे अम उर उच्चारण कली जुगे उच्चारण निज मिल उत्पादन से नौटा गुफा नवद्वारे नवधा धर्म पांची मुहाणी रासु धाम सुदर्शन संतक गोत्र अणाक्षर ये बाबांकर महिमा ये बाबांकर महिमा करुणा ये जो करुणा तो बहुत आसती 21 दिन से करती तेल टे दीज असाध्य रोग से भल होगी जाती बाबा सेवा करते समस्त धोनी से करपर गोविंद बाबा थे किसी दिन आश्रित से आसते अपुरा पीरियड हो पार ना ठाकुर गोपमथुरारू साधु मैंने आसी मत कहे आप अखंड धोनी कर मुझे गोसाई पूजक अच्छे बाध्य निर्देश आखिरी अखंड ध्वनि गोप मथुरा अखंड ना हूँ अखंड
ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ମନରେ ମନ ଆସିବ ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣାଇଲେ କିଛି ତ୍ରୁଟି କଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ବେଟେ କିଛି କେହି ଫେରିକିରି କଷ୍ଟୁନି କାଳେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜଳୁଛି ସେଇଟା କଣ କେମିତି ଯଜ୍ଞ କରିକି ଏବେ ଆସିଲି ସେଇଟା କଣ ମାନେ ସେଇଟା କଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଳୁଛି ନା କଣ? ସବୁଦିନ ବା ସବୁଦିନ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖାହେବ ଅଗ୍ନିକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖା ହେଇଛି ସେଠି ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାର ଯଜ୍ଞ ନିହାତି ସ୍ୱରୂପ ହବା କଥା। ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଞ୍ଜରୀ ରାସ ସବୁଆଡ଼େ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଗୁଞ୍ଜରୀ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 84 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିଚବ ସାଧୁମାନେ ଆସିବେ 84 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚୁଦଳ ସମାଧିତ ମେଳାରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ରଜ ମେଳାରେ ଉତ୍ସବରେ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ସବୁବେଳେ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଡେଲି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଧରିକି ଆହୁତି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଦିଆଯାଏ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିକି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବାବା ଅଛନ୍ତି ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଛି ଯୋଉଠି ବାବା ବସିଛନ୍ତି ତଳେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଦି ହେଇଛି ତ ସେଇଠି ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ତ ଏଠି ପୋଥି ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ନନା ବସିଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମାଧି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ତଳେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଅଛି ସେଇ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେଉଁ ବାବା ଥିଲେ ସେଇଠି ତା ତଳେ ବାବା ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ତ ଏ ଥିଲା ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମାଧି ନେଇଥିବାର କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା।